Perkenalkan, nama saya Pikarudara Ramadan dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen 23A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang persamaan akuntansi, accounting equation. Persamaan akuntansi, accounting comes from the word accounting, which is the science of calculating and recording transactions related to company finance. Accounting is indeed important as method of recording company financial transaction. So method of recording company financial transaction. So the letter 3 is no issue of but good one. One of the important accounting material to learn is the basic accounting equation. This equation can provide a big picture of a company debt and capital during certain account period. Apart from that, basic accounting equations are also used to carry out simple company bookkeeping. Understanding the accounting equation. The basic accounting equation is a calculating and can later project the wealth, debt and capital owned by the company. As we know, the general principle of accounting that we know is that 3 is a balance between income and expenditure, or a balance between the asset, liabilities owned by the company and its obligation. The extent of balance between the two parts, of course, must be analyzed more detail. Use the basic accounting equation later. The basic accounting equation will be used to assess the company ability to manage company finance. Prinsip persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sering juga disebut sebagai PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal juga sebagai sarana melancarkan liabilitas serta kewajiban beban yang harus dibayar. The basic accounting equation principle mathematically connects company asset with debt and capital. The company asset or asset are included in the asset section, while debt and capital are included in the liability section. Persamaan dasar akuntansi. Harta aktif sama dengan hutang ditambah modal pasif. Semakin besar hutang pada sisi pasif, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktif jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan. Penting pula adanya auditing yang lebih dikenal dengan konsep good corporate governance. Manfaat persamaan akuntansi. 1. Dapat digunakan sebagai sumber catatan. Persamaan dasar akuntansi membuat informasi mendasar terkait transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sehingga nantinya memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. 2. Acuan dalam pemeriksaan saldo sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan terperinci, persamaan dasar akuntansi menyediakan saksi keuangan secara garis besar. 3. Alat untuk mengoreksi ketepatan saldo. Manfaatnya berikut adalah sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktif maupun di sisi pasif. Perhitungan saldo pada kedua belah pihak. Tabel persamaan dasar akuntansi nantinya menyaksikan angka yang seimbang jika semua transaksi telah dilaporkan dengan sebaik mungkin. Komponen in the basic accounting. 1. Asset account. Asset. We know the term asset as recourse owned by a company to carry out various business active in certain accounting period. Asset account also we call it reserve of will of the company concerned.
which can later be used to carry on the company vision and mission. Asset in return for something that bring benefit to the company. Example include building vehicle and so cash in cash and cash. Check are also include is company asset. The asset portion will later increase if the company asset mirrors and decrease vice versa. However, what is interesting is that turn out 3 is a depreciation value as asset in the form of goods. 2. Liability account. Liabilities. As the name suggests, a liability account is a type of account that contains the company responsibility toward certain parties. This account can also contain various company liabilities arising from an event in the past. For example, obligation arising from company debt to seek capital. This obligation usually has to be paid immediately at a predetermined deadline. Mempengaruhi bagian aktif atau pasif. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan bisa secara langsung mempengaruhi bagian aktif atau pasif dari tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi tersebut akan tetap bisa mendatangkan nilai seimbang dari kedua belah tabel jika transaksinya transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Menambah atau mengurangi salah satu sisi proses transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan bisa salah mengurangi sisi aktif atau aset perusahaan, namun juga menambah bagian pasif, baik pada bagian hutang atau modal, sehingga uang yang berkurang pada bagian aset tidak hilang begitu saja, akan tetapi hanya berpindah pada sisi lainnya, penambahan pada suatu sisi. 3. Capital equity. The equity account is a capital account which is the remaining interest in the company after deduct liabilities. In short, the equity section is filled with the remaining capital value after deduction. Liabilities that weigh both part of the asset and liabilities can balance value. Usual equity account are part of the asset held third parties such as share owner or stakeholder. This ownership can increase and decrease according to real condition. 3 are net account include in the basic accounting equation. Apart from these three things, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Seperti yang kita ketahui, tabel persamaan dasar akuntansi berisi aktif serta pasif yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah mendapatkan nilai yang benar-benar seimbang pada kedua sisinya. Lalu, apa yang mempengaruhi transaksi keuangan terhadap tabel persamaan dasar akuntansi?